Džihan i Hančar se spremaju da krenu iz nove kuće starijeg bračnog para. Ta žena ih zamoli da jednom dođu na mantije, a Ihsan govori da je ona spremila mantije na dan kada je njihova ćerka imala saobraćajnu nesreću, pa da ih je zato pozvala. Džihan staje pored jednog parka i želi da popriča sa Hančar. On joj govori kako je danas Hančar bila pod emocijama dok je bila u zagrljaju od te žene. Hančar otvara dušu Džihanu, govoreći da ona nikada nije osjetila majčinsku ljubav, a da je danas malo falilo da kaže toj ženi mama. Džihan nije znao za tu priču i sada mu Hančar još više biva u mislima, jer njena dela pokazuju njenu ličnost. Njih dvoje ne žele da se odvoje jedno od drugog na klupi pored mora, ali nažalost, realnost je drugačija. Čemil dolazi u kuću sa Emirom. On vidi jednu poruku koju je Derya ostavila, gdje piše da se ona odselila i ostavila mu Emira kako bi ga čuvao. Čemil misli da ovo neka Deryina šala i on ne želi da poveruje u to da je Derya otišla. Naime, Derya je otišla iz ove kuće jer nije mogla da se pomiri sa tim da se upetlja u velike i ozbiljne stvari. S jedne strane ima Nusreta i Mukader kojih se veoma plaši, a s druge strane Hančar od koje cijelo vrijeme krije istinu. Da li je Derya zapravo otišla iz grada ili ovo samo maska? Bejza viče na Gulsum da zove Džihana odmah jer ne može više da izdrži ovako. Džihan se pojavljuje, a Bejza ga moli da ode do toaleta. Ona odlazi, a Mukader se pojavljuje, moleći Džihana da joj da ključ da oslobodi Bejzu. Džihan ne veruje svojoj majci, jer ona nije bila ni kada se Bejza porađala, niti kada je bio DNK test. On će otkriti istinu i učinit će sve što je moguće, ali Mukader samo ćuti. Hančar i Melih sede u dnevnom boravku i misli su im na skroz drugoj strani. Melih razmišlja o tome šta se danas desilo sa sinem, a Hančar razmišlja o starijem bračnom paru od danas. Hančar mu govori gde su ona i Džihan bili i tu sliku ne može da izbaci iz glave. Sutradan ujutru, Džihan dolazi u kancelariju i pita Hilal da li zna za neko mesto gde se prave domaće mantije. Ona govori da ne zna, ali da može pronaći na internetu. Džihan smišlja jedan plan koji će pokazati kakav je on čovjek zapravo. Čemil se budi, a Emir govori da je danas takmičenje u pisanju eseja, ali ako njegova majka sazna da je zakasnio, neće biti dobro. Čemil vidi da Derya nema ni danas, te odlučuje da nazove njenu majku. Njena majka govori da Derya nije nikako dolazila kod nje. Čemil se brine šta se desilo sa Deryom. Džihan odlazi do kuće starijeg bračnog para i donosi domaće mantije kako bi ih iznenadio. Međutim, vrata mu otvara Hančar koja je došla pre njega i počela da im sprema mantije. Džihan vidi da Hančar nije mogla da izdrži, te je prvom prilikom, isto kao i on, došla kako bi ispunila želju Ihsanu i Hasibe. Džihan ulazi u kuću, a Hasibe ga prijatno dočekuje, te govori da sedne i da im pomogne da naprave mantije. Džihan odmah govori da ovo nije nikada radio, ali Hasibe tada kaže da mu Aysal, misleći na Hančar, pomogne da ih napravi. Hančar pokazuje Džihanu kako se prave mantije, ali on nije uspešan u tome. Oni se tu svi nasmeju, ali Džihan još uvijek ne odustaje. Vidimo jednu lepu porodičnu atmosferu među njima. Nažalost, obe strane su prošle jako teške trenutke i ne poznaju se, ali se slažu kao jedna lepa porodica. Bejza još uvijek želi da izađe iz kotlarnice gdje ju je Džihan zatvorio. Sinem dolazi jer je Bejza prethodno oterala Mine, ali Bejza joj govori da ne može više da izdrži ovdje i moli je da priča sa Džihanom. Sinem ne želi ni da čuje za to, jer Džihan trenutno ima važnija posla. Bejza joj tada govori da Džihan možda i nije u pravu, te ako Sinem ovo ne uradi, napravit će sebi problem. Da li će Sinem ipak pomoći Bejzi? Engin želi da danas izađe ranije sa posla. U trenutku kada on ustaje i treba da krene, Hilal dolazi i govori da je danas zakazan sastanak sa ljudima iz reklamne agencije, ali Džihan nije tu. Engin joj govori da nazove Džihana i odredi sastanak shodno njegovom slobodnom vremenu. Engin tada pita Hilal kako joj se čini ova stvar, pokazujući na jednu fotografiju na telefonu jer želi to da kupi prijateljici. Hilal se osmehne govoreći da je veoma lepo i da će joj se svidjeti. Naime,
Sila je počela da radi još jedan posao u bolnici. Engin misli da se ona naljutila na njega zato što je on rekao kako je sa njom sve lepo i misli da je preterao u tome. Međutim, Sila je ovdje došla sa drugim planom, ali još uvijek ne znamo da otkrijemo kojim. Ona se nalazi u bolnici gdje dežurni doktor govori da ne prilazi jednoj od ovih soba jer se unutra nalazi čudan čovjek. Niko ne zna njegovo ime niti odakle potiče, ali on zna biti agresivan. Šta mislite? Ko je u pitanju? Džihan prilazi Hančeru kuhinji, govoreći da mu je drago što su danas došli ovdje. Hančar mu govori da ako neko vidi da se oni tu nalaze, pomislit će da se veliki Džihan Deviroglu igra kućica. Džihan govori da je to zaista tako i da je došao ovdje kako bi pomogao bračnom paru. Beza uspeva da nagovori Sinem da priča sa Džihanom, govoreći da je Hančar ta koja je ovo sve napravila, pa čak je i njoj nanela zlo. Sinem odlučuje da ode odmah kod Džihana, ali njegov vozač govori da Džihan nije u kompaniji, te da je otišao u kuću u Tarabiji. Sinem odlučuje da sam uradi ovo i ode da vidi šta se dešava tamo. Međutim, prvo pokuca na vrata Hančarine kuće, ali Baštova njoj govori da je Hančar jutros izašla rano i da se nije vraćala od tada. Sinem shvata da je Hančar zapravo sa Džihanom. Džihan i Hančar se još uvijek nalaze u kući starijeg para. Hančar pita Ihsana i Hasibe kako su se oni upoznali. Ihsan počinje priču kako on bio mlad momak koji radi u fabrici, ali imao je samo jedan slobodan dan. On je ušao u autobus kada je video koliko je Hasibe lepa, ali nije ništa znao o njoj, niti gdje ide autobus. Ihsan je čekao dugo vremena kako bi prvi put stupio u kontakt sa Hasibe, ali ta ljubav traje mnogo decenija. U jednom trenutku Hasibe pita Džihana i Hančar kako su se oni upoznali. Džihan počinje priču da je njihova ljubav bila drugačija na početku, jer se nisu voleli, ali vremenom je to postala velika ljubav. Hančar rasprema sto i odlazi u kuhinju, a Hasibe govori Džihanu da se Hančar udvara pogledom i samo zaljubljena žena može ovako gledati svog muža. Džihan nakon toga prilazi Hančar u kuhinji, govoreći da se izvinjava ako je preterao u ovoj igri domaćinstva i rekao nešto što nije tačno. U tom trenutku Ihsan doziva Hasibe da otvori oči jer je ona loše. Hančar prilazi, a Hasibe joj govori da joj je malo loše jer je bila presrećna danas kada je vidjela svoju ćerku i zeta na okupu. Hančar izlazi napolje plačući jer nije mogla da podnese da ovoj ženi bude loše. Hančar se zbližila sa ovim starim bračnim parom i njeno srce je čisto. Džihan dolazi kod Hančar napolje, a ona mu stavi glavu na grudi dok plače. Sinem to sve vidi i odlučuje da priđe Hančar nakon što Džihan ode. Sinem prilazi Hančar govoreći da ona treba da se stidi šta radi. Sinem misli da Hančar želi da se opet udvori Džihanu, a sa Melihom je u braku. Hančar to jako pogađa što Sinem kaže, ali Sinem tada odlazi. Nešto kasnije, dok je Hančar u šoku nakon što ovo čula od Sinem, Džihan joj prilazi pitajući da li se oporavila. Međutim, Ihsan doziva Hasibe, a Džihan i Hančar odmah dotrče da vide šta se desilo. Nažalost, Hasibe je izgubila život i svi tuguju kući. Uveče se Džihan i Hančar vraćaju nazad i pod velikim su šokom. Engin zove Džihana govoreći mu da sutra izlaze nalazi DNK testa, a Džihan odlučuje da ode sam ujutru. Hančar odlazi u svoju kuću i govori Melihu da je Hasibe izgubila život danas i da joj je jako žao. Melih vidi da to nije glavna stvar zašto je Hančar tako tužna i ljuta u isto vrijeme, ali ona mu govori da je Sinem kriva za to. Očekuje nas zanimljiva i napeta epizoda. Šta vi mislite? Hoće li istina izaći na vidjelo? I kako će Melih reagovati nakon što čuje šta je Sinem rekla Hančar?